गरीब करने चाहिए कि बुझेले से आम टे कहले ये दंडा अच्छी आगुरी पूर्व काल अच्छी केमी जानू ना एवं आसिक तुम जानूच कमी आप जानू ना देखो आज आम फाइनाल पहुंची जोटा कि NH 59 रू जोटा इलेक्ट्रो ऑफिस थिला से इलेक्ट्रो ऑफिस रू ता पाखरे जोटा कि आम कोर्ट रही कोर्ट रू जो नीलकंदर साई को जो बाईपास रास्ता थिला से बाईपास रास्ता को वर्तमान कोर्ट ऑर्डर जो रेणुबाड़ी पंचायत को जीवा रास्ता को से माने बाउंड्री पकई से ऊपर से माँ मैंने धारणा बसी आज ऑल इंडिया मूल निवासी संघ तरफ गणधारणा दि जाए दारिंगबाड़ी लोहरा साइड तो देखो मुझे किसी समय पर आपण कहूली दारिंगबाड़ी 4 छक जोटा कि बालीगुड़ा रास्ता लेफ्ट साइड विद्युत ऑफिस ठारू पूर्व पुरुष ठारू रही आसी लोहरा साही ठारू ग्रेनुवाड़ी पंचायत को यातायात करुवा एवं स्कूल कॉलेज को मध्य पिला माने यातायात करुवा रास्ता वर्तमान कोर्ट निर्देश क्रमे ताहा बंद करा जाउछि ताहाको दृष्टि रखी विरोध करी सारिंगिर पे लोहरा साही ग्रेनुवाड़ी पंचायत ग्रामवासी माने विरोध करी ए रास्ता बंद न करा जाओ बोली गणधारणा देवा सहित आंदोलन को लाइछन्ति। आज ऑल इंडिया मूल निवासी संघ तरफ आमर दारिंगबाड़ी जो एटे गोटे जो रास्ता थिला किंतु से जगह डिमार्केशन कले जना पड़ो प्रकृति क्या ना अच्छी कौन अच्छी है ए विषय में काली शुणा पाइली मो पाक जेहतु से गोटे मेमोरांडम देते जानला मुझे कहली मत आगुरी जनई आम डिमार्केशन प्रॉपर्ली करता कले जना पड़ता जगहटा क्या ना रेकर्ड अच्छी कौन अच्छी किंतु जेहेतु मैंने लोक कहवा हिसाब से आम भी देखु ये रास्तार व्यवहार होता है बर्तमान से जेहेतु काम चलती से कम को विरोध करी संघ तरफ जो ये आमको मेमोरांडमटा देती आम सम्मान्य जिलापाल आ उपजिलापाल महोदय को मुझे पठेदेवी सहित आलोचना करके विषय केमी समाधान हम तार आम चेष्टा करवा ये विषय तो मुझे किसी कहीपरि आम पठाऊँ डिमार्केशन कलापर प्रकृति कौन अच्छी कहीपरि आगुरी मुझे कहीपरि गोटे बड़ कथा आम भारतर कौन शक्ति बाट अवरोध करें ना कि पानी अवरोध करें ना तेणु दारिंगबाड़ी को मु बारंबार आसी गोटे जिनस देखी दारिंगबाड़ी प्रशासन द्वारा एठी गरीब निरीह लोक मैंने अत्याचारित होती एमती कि परिस्थिति देखा से मैंने चाष करें नहीं चाष जमी भी अवरोध कराऊँगी यदि चाष जमी सरकार जर्ज बंद करेंगे ताले सरकार जो योजना होची से योजना कौन पाई से चाषी जो योजना चली तेणु ये गोटे बड़ अन्याय कथा बाट अवरोध जो बाटे चाष शह शह एकर जो 100 एकर चाष जमी पड़िया पड़ो एवं बिना नोटिस रे घर भांगुचंती तेणु ये सबू जो कार्यक्रमटी होउची आपण माने भी सांबादिक भाई माने न्यूज करंतु कारण आपण माने जते बेले ये होउचंती आपणक पछर लोक जेते आपणक उपरे विपद हबो एई मान को धरी आपणक पई मु भी दारिंगबाड़ी ठिया हेबी सांबादिक होउचंती देशर चतुर्थ स्तंभ तेणु एमानक पई निश्चित बाहरिबे काईकि ना एमाने न्याय रे बसचंती दिन दिपर से माने भूल करुँच ऑफिस रूम बसिकी गोटे जर्ज सी लोक को न्याय देवाई सी बसचंती कोर्ट रे कि कौन करुँचे स्पॉट उपरू आसिक बिना नोटिस रे भांगुंट घर से लोकटी सीना जानी बोली आईन भांगीदेल किंतु जो लोक जानी तुम तो भांगी पार ना तेणु ये सब माने प्रतिवाद आज ये गणधारणा या निकट निकट अतीत ना ऑलरेडी तहसीलदार आईआईसी जर्ज ना काली ह्यूमन राइट्स केस हो नेट इंटीमेशन आउ ए केस लिंगरिंग हम हाईकोर्ट रे PLI फाइल हम जदि चाषी एठी मरिबो ताले आमे कहीं बंचिया जदि एठी से माने न्याय न दियंती ताले आगामी दिन में तांको सहित मुठिया से चाष जमी रे आमे आत्माहुति देबू आमर असुविधा होची हल नेबाई तेणुक आमर असुविधा है जो आम रास्ता बंद करके आम बसी सर जावासवा पिलामनकर जे जे जो बाइक नौ कार नौ कोर्ट को जावाई असुविधा होची कोर्ट जदि मझे रहा रास्ता बंद कले कोपटे जीवे से जुगर आमर रास्ता बंद है बोलिकी आज तहसीलदार को देकी आज कर आम आज रास्ता आम दिन सारा बसिक रहिलु सर से आम पानी पोना आने बिल रुआपाई आउ रास्ता बंद हल नेबापाई से बिल को आमर बंद करम रास्ता जावाक पारुनु सेपट जदि बंद करूँ आम कोर्ट मझे रे आपण कौन उड़ीकी जी कि विचार पाए आम सेपट जदि बंद करूँ एपटे ताके बंद कर
ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି ଗରିବ ପାଇଁ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି ନା ତେଲ ଉପରେ ତେଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ବୁଝେଇଲେ ସେ ଆମ ଟିକେ କହିଲେ ଏଇଠି ଦଣ୍ଡା ଅଛି ଆଗରୁ ପୂର୍ବ କାଳର ଅଛି କେମିତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆସିକି ତମେ ଜାଣୁଛ କାହିଁ କେମିତି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର କଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ହେଇଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା এটা খোলা যাও ଏକ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗ୍ରୀନବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମଶାଣୀକୁ ଶବ ଯାଏ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶହ ଶହ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଆମମାନଙ୍କର 7ଟି ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ମିଶିକି ଏ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତତ୍ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମି ଆମମାନଙ୍କର ଶହ ଶହ ଏକର ଅଛି ଏଠି ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ହଳ ନେଇକି ସେଠାରେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତି ଅମଳ ସମୟରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷେତରୁ ଧାନ କଢ଼ାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇକି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ୟା ଉପରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ମାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଯେହେତୁ ଚାଷ ଜମି ଯଦି ହେବନି ଚାଷ ଜମି ଯଦି ଚାଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ହଳ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ତେବେ ଅମଳ କେମିତି ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ଚାଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଭଲ ଭଲ କଥା କହି ବୋଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ତହସିଲଦାରକୁ ଏବଂ ଆଇଏଏସ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକଥା ଜଣାଇଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ୟାର ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଏଥିରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ଯେହେତୁ ଆଉ ଯଦି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କିପରି କରିପାରୁଛନ୍ତି এটা হচ্ছে দুঃখর বিষয় ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ସେମିତି ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଏଇ ମେମୋରାଣ୍ଡumକୁ ମୁଁ ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବି ତାପରେ କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଉ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଧାରଣା ଆମେ ବସିକି ଆମେ ସକାଳୁ 10ଟା ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମୋରାଣ୍ଡum ଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ